шоматон бахайр тамошобиёни азиз. Агар қалбатон майли гӯш кардани таронаҳои устоди Зиндаёд Зафар Нозимро карда бошад, пас назди экрани телевизор ба роҳат нишинед, зеро ки мо барномаи навбатии хотираҳоро ба ин устоди Зиндаёд, нафаре ки воқеан ҳам садое дорад ки дар хотираҳои мо барои ҳамеша сабт шудааст, бахшидем. дар ибтидои барнома таронаи табассуми устодро бозхонӣ карданд ва аллакай шумо ҳамин чеҳраро шинохтед. чеҳра ҳунарманд аст, овозхони ансамбли рақсии давлатии Лола Сарабек Раҳмонов. хуш омадед ба барнома. даъвати шумо ба барнома беҳуда нест, зеро шумо низ яке аз нафароне ҳастед ки ҳамроҳии устод хотираҳои зиёд доред, бо ҳам кор кардед ва ҳамон шакли иҷроиши таронае ки айни ҳол шумо иҷро кардед, ҳамон шакл буд, ҳамон шева буд, ҳамон мактаб буд, мактаби Зафар Нозим буд. ба хотир овардем мо ҳамон садои марғуладорро, ҳамон садои махмалинро, садои боқуввату боҷуръатро. имрӯзҳо рӯзҳои мавлуди устод сутуни санъати тоҷик устод шодравон Зафар Нозимов ҳастанд. шумо ҳамин иқдомо гирифтед, мо бисёр хурсанд ҳастем ва миннатдории худамонро баён мекунем ба шумо. воқеан ҳам мо ҳар лаҳза дӯст медорем ки таронаҳои устодро гӯш бикунем ва ё дӯст медорем ки аз нафар як ҳунарманди дигар бозхонӣ шавад, зеро ки таронаҳои устод Зафар Нозим ҳамаашон зебоанд, ҳамаашон бигӯем ки таронаҳои хит шудаанд ва гуфтем ки шумо бо ҳамроҳии устод якзамон кор кардем. биёед аз ҳамон лаҳзаи аввал шурӯъ кунем, аз лаҳзаи вохӯриятон бо устод. саломат бошед. рости соли 1989 буд, дар кумитаи ҳамин телевизион радио як барномаи конкурс ва конкурс мегуфтанд, конкурс шуд. дар ҳамонҷо манам дар ҳамон конкурс иштирок кардам. аъзои ҳакамон дар ҳамон конкурс устод ҷӯробек муродов, шодравон Аҳмад Бобоқулов устод, ректори донишгоҳи санъат иштирок доштанд ва устодони санъат устод шодравон Зафар Нозимов, Нигина Раупова дар ҳамонҷо иштирок мекарданд, ҳакамон буданд. манам аз он вақт устод дар филармония буданд. бале, ансамбли фолклори этнографӣ Ганҷина кушодагӣ буданд ки номашон тамоми ҷумҳурида машҳур буданд. дар озмон суруди классикӣ буд, суруди халқӣ. ва он вақт ҳамин хел аъзои ҳакамон нишаста якта даъват карда дар онҷо суруд мехонанд. ҳамонҷо дуртарак ҳамин хел истодагӣ бо мегӯянд ки як-ду қадам пеш биёд суруд хон, се қадам қафо рав суруд хон ва устоса пеш ҳамона садо чӣ карда гӯш карда. баъд устод гуфтанд ки ҳамин бача гуфтанд мада дар кор ансамбли садояш гуфтанд сурудҳои фолклорӣ, сурудҳои қадима бисёр мувофиқ аст. наздик даъват карданд, гуфтанд ки шумо рӯзи душанбе марҳамат кохи борбада ансамбли Ганҷина биё пурс ҳамонҷо шуморо ҳамонҷо қабул мекунем. ва омадем дар ҳамонҷо. рости устодам бисёр устоди сахтгир буданд. 6 моҳ маро чӣ мегӯям ҳозир ба ҳайси коромӯз, бале, 6 моҳ ман онҷо тайёрӣ дидам. дар онҷо сурудҳои классикияи 6 мақомам иҷро мекардам. соқиномаи ироқи Бухороро ахирон 3 рӯз мондани ҳамин озмон ака тамом мешад, озмони ман барои ансамбли Ганҷина. гуфт ки ман пагоҳ гуфт аз ҳамин бачаки ёвонӣ соқиномаи ироқи Бухороро худаш танҳо ансамбл мусиқичиён менавозам, худаш танҳо мехонам. ман дар 2 рӯз ҳамин суруди классикиро тайёр кардам. баъди 6 моҳ пас ба ансамбли Ганҷина бисёр чиёро аз устод омӯхтем. тарзи уман санъаткор мегуфту, тарзи шишту хез, тарзи рафтор, як маъракада чӣ хел нишастан дар кор. гуфтед ки сахтгир буданд ва бисёре аз ҳунармандон дар ҳамин ҷо буданд ва ҳамин калимаро такрор мекарданд ки устод сахтгир буданд ва аксарашон мегӯянд ки аз устод метарсидем. бале, соли 90 баъд ман аз ансамбл рафтам ноҳияи Ёвон. Тағоимурод Хушвақтов устод даъват карданд ки биё мо дар Ёвон ансамбли субҳи Ёвон ҳамонҷо мекушоем, биё ҳаминҷо кор кун. баъд ҳамин давоми 1-2 сол устод Зафар Нозим як суруда махш мекарданд, суруди модар. ҳоли ҳамин суруда месароянд ансамбл. ҳамин суруда таи 2 сол дар ҳамонҷо машқ карданд, не ки дар ягон ҷо. мара гуфт ки шумо бекор нашинед, ман як ручка гиред, як варақ гиред, ҳамин суруда нависонед, гиред, тарзи хонданашо шумо медонед.
من خیلی خوندیسم خیلی یگان وقت در یگان جا در کارت میشه همون راستی که نویستم گرفتم گوش کردم خیلی سراییدنش از دوشنبه رفتم نویه یوان انسامبل سوپ یوان 3 سال 4 سال گذشت یگان جا صدای استاد نمیبراید که همین سروده سرودی مادر و همین سروده من گرفتم یک روز در یک کوهستان بودیم روزهای نوروزی بود همین سرود در همون کوهستان خواندم در همونجا شاعرش در همونجا بود از نظری استاد نظری یزدان بعد دعوت کردن گفت میدانی گفت این شعری که همون خیلی 4-5 کس نشستی همونجا گفتم راستی هم نمیدونم و گفتن که شعری همین کسه گفتن که ما به نزدیکی وقتا روزای شنبه در شبکه یکم بود صوت کلامی هر یک اشعاری هر یک شاعرای معاصر میشد و از اونجا دعوت کردن که بیا همین سرودی من خوانی و از یگان کس نشنیده است فقط از من شنیده من گفتم راستی گپ نمیتونم اینا ای استاد ظفر ناظم فای این ترانه خودم نیست نه از من نیست وای برای همین یگان جو خیلی سراییدم برای یک 3-4 نفر و گفتن که با استاد توای مراد خوشوقت چند روز سرابک بیا رو همین اشعار همون شاعر التماس کردیسه که اشعار همون 4 سرود میرود بیا زنده می سرایم گفتم استاد نمیتونم مالی اون کسای استاد نه گفتم بعد وایم کمتر همین غضبانه گفت که دیگر او خیلی باشد گفت دیگه سرودای من هم نمیخوانی همین خیلی راستی بعد اومدم همون سرود سراییدم چند گذشت های اونجا بچه‌ها انسامبل شادروان نورعلی دادربک رهبر موسیقی هم انسامبل بودن های استاد مرادبک نصرالدین شادروان سبحان سعیدов های اپای حیاتای مومین و زیبا روزی و کریم نظرов شادروان چلاخان خالف بودن در بعد چند جا مرا دیدن که گفتن هوشیار شو گفتن استاد شما رو کوفته گشته های راستی بعد در یک شما در اونجا نگفتید که این ترانه استاد ظفر ناظم نه اونجا جای خیلی سخن امکان نبود بعد دیگه چند قفس خیلی راستی قریب که 1 سال ای استاد گرفته گشتم خیلی که از ترس گفتیم همه شاگردان و همین خیلی خودش یک سیاست داشتن 1.5-2 سال گشت یک تقامان توی کردن خرسندی داشتن بعد استاد ظفر ناظم رفیقشان بودم دعوتشان کردم بعد در همونجا با پیش رفتم سلام علیکم گفتم استاد شوخی آمیز فهمید میدونم از جو خیلی طرفی من استاد از سلام علیکم گفتم بسیار شوخی آمیز بعد همونجا همه موسیقیچیان نشسته بودن گفت که تا روز گفت همین سرود همین بچه‌ها نخوان گفت ما در همین سرود معقول نبود وقتی از طریق تلویزیون خودم تماشا کردم خودم گوش کردم بعد همین سرود ما در معقول شد بعد همین را ما ثبت کردم در مورد ترانه مادرش رو گفتید استاد ترانه های مادر کم ندارن کدام ترانه مادرش رو دارن مادر قزل قلعه این یک تاریخش هم استاد میدونن بر مال قزل قلعه هم از اردوکه بود یک مادری پیرزن همین سروده همین استاد ناظر یزدان بر وصف همون نویسندگی همین سرود در ادامه اگر گویم که یک ترانه پیشنهاد کنید همین ترانه رو اجرا میکنید و یا ترانه دیگر انتخاب میکنید ترانه دیگر چون با گیتی هرچی میبود که سالهای پیش استاد میسراییدن از کودکی هم خیلی نگفتن امانا که من ستون صنعت تاجیک استاد ظفر ناظم یکی از شاخه های استاد ظفر ناظم استاد شادروان دوستمراد علیف شادروان توای مراد خوشوقتov محمد سید احمد همین یکی شاخه های استاد ظفر ناظم سلامت باشید
گردون چو آید بر همه نظاره کن مالکی گردون چو آید بر همه نظاره کن از کیام بگذشت و تا نیز از کیام خواهد گذشت از کیام بگذشت و تا نیز از کیام خواهد گذشت دوستان خوبی تلویزیون سفینه، شما حالا برنامه خاطره ها را دیده ایستادید و باور داریم که همین لحظه ها ما خمار دل شما مخلصان استاد زنده‌یاد ظفر ناظم را شکسته ایستادیم، زیرا که ترانه های استاد را واقعا هم خیلی زیبا و ماهرانه و استادانه اجرا کرده ایستادن هنرمند انسامبل دولتی رقصی لولا سرابک رحمونов و عین زمان یک ترانه زیبای استاد را بازخوانی کردن بهر ما و شما، چون بگیتی یک ترانه خیلی زیباست، جاویدانه و ماندگار است. این ترانه را شما مرتبه اول کی شنیدید، در خاطر دارید؟ بله، راستی از آغون خردسالی در از رادیو شنیدگی بودیم. هم سالا تلویزیون کم بود، از همون آغون خردسالی همین سروده میسرایدم. و هنگامی که شما به آزمون رفتید و استاد رو دیدید درباره معروفیتش میدونستید؟ بله میدونستم، نه از میدونستم. در اونجا من بسیار خرسند شدم که استاد از بین همه قدر سرایندگان من گفت که صدای این کس در انسامبل من در کار که احیا کردن سرودهای قدیمه بود. بعد اونجا یک سرودی از استاد بروز عبدالرحمنов
нолаи худ нола кун ёр зулфакорашон ин чиёи сурудаи қадима буд ҳамина сароидам ва гумон мекунам ки овозаи шумо дар ноҳияи ёвон дар назди хешу ақрабо зиёд шуд ки ҳамроҳи устод Зафар Нозим кор бале сафарҳои ҳунарӣ ноҳияҳо ба мерафтем бисёр устод воқеан ҳамон солҳо ансамбли Ганҷина хеле зиёд сафари ҳунарӣ дошт вақте ки устод Зафар Нозим роҳбар буданд дар кадом ноҳияҳо будед он сафарҳо чӣ буданд тамоми ноҳияҳои ҷумҳурӣ худ монда будем бубинед гуфтед ки ман таронаҳояшонро ҳангоми гӯш мекардам ки хеле хурд буданд ва ҳамин таронаҳо ин қадар сол гузашт сипарӣ мешаванд аз нигоҳи шумо ки ҳунарманд ҳастед ва дар ҳамин шакл дар ҳамин равия овоз мехонед чаро ҳамин шакл таронаҳо кӯҳна намешаванд ё ки ҳамон устод садое ки доштанд ин қадар дилчасп аст ин қадар гӯшнавоз аст ки аз гӯем ки аз ҳамон қатори таронаҳои сершунаванда поӣ намефарояд ино ҳамаш устоди сутуни бо санъати тоҷик Акашариф Ҷураев буданд онҳо мисол устод Акашариф Ҷураев устоди худ мешумориданд ёдам намебарад як суруде ки бисёр дар ҳама ансамбли Ганҷина кор мекардем устод месароиданд баъд ҳамона ман мегуфтам рости аз худашон ҳамон аз устод Акашариф Ҷураев агар чӣ бошад камтар устод Зафар Нозим камтаракша ман як доира навозад камтаракша месароем ки чӣ классикӣ ҳамин кӯҳистонӣ чӣ ман мегуфтам устод худашон аст ки аз ҳамон Акашариф Ҷураев устод Акашариф камтаракша ҳамина камтарак اگر چون خاک پایمالم کنی خاکی درت گردم وگر چون گرد بر بادم دهی گیر دی سرت گردم کشی خنجر که می سازد بعد از تیغش قربانم چه لطف است این که من قربان دست و خنجرت گردم چه لطف است این که من قربان دست و خنجرت گردم рости суруди дароз аст ҳамина аз устод бисёр гӯш кардам ҳамина гуфтам моли худшон аз устодашон будааст устод синтеси шашмақом бо навоҳои кӯҳистонӣ бо ҳам тавъам хеле зебо ва мо имрӯз медонем ки шумо имрӯз бо як гурӯҳи калони ансамбл омадед бо гурӯҳи навозандаон ки ин қадар самимона навохта истодан ҳунармандон ҳастанд ки инҷо қарор аст ки чанд таронаи устод бозхонӣ шавад ва таронаи навбатиро биёед муаррифӣ бикунем ки кадом тарона аст ва кӣ мехонад суруди ҷону ҳамина устод Маҳаббатшон Насруллоев месароянд ва ҳамина чанд бора ҳамина шунидем ки ози худашон бод мегӯянд ки ҳамина шеъри устод худашон будааст